रिहान साहब, मां तव्हां खां शुरू कंदुमि। पॉपुलेशन जेको प्लान, जेका स्ट्रेटजी 1964 खां पाकिस्तान में हले थी पई, शुरू थी, प्लान शुरू थियो 64 खां वठी अॼु 2022 आहे। हुकूमत पाकिस्तान वटि पहिरीं इहो डिपार्टमेंट हुयो, पोइ आड़ी तरमीम खां पोइ सिंध सूबनि वटि इहो आयो। हेतिरे अरसे खां हिन प्रोग्राम जूं कई एफर्ट्स रहियूं, पर उन जे बावजूद बि जेके असांजा टारगेट्स हुया, जेको असां चाहियो पियोसीं त पॉपुलेशन थोरी कंट्रोल थिए रिसोर्स जे हिसाब सां, पर वॉट वेंट रॉन्ग, पर को उहो जेको असांजो सोचल सम्झल जो टारगेट हुयो उन तरफ़ न वधी सघियासीं। स्ट्रेटेजिकली कहिड़ा फ्लास हुया? छो तव्हां गवर्नमेंट सां सर्व कयो आहे 20 साल खां वधीक, छो तव्हां खां वधीक इन सिस्टम खे केरु नथो सुञाणे, सो सर तव्हां ॾे चवंदा। तव्हांजे सवाल जो मां जवाबु ईअं ॾींदुमि कि असां वारो जेको प्रोग्राम आहे, जेको फेडरल गवर्नमेंट जे थ्रू इहे फैमिली प्लानिंग जो हलंदो रहियो, इन में अप्स एंड डाउन्स रहिया आहिनि। जेका 60s वारी डिकेड हुई ऐं 70s वारी डिकेड हुई, उन में असांजी परफॉर्मेंस इलाही सुठी हुई ऐं असां टारगेट्स ऐं इहे सभु शयूं मीट कंदा रहियासीं। अच्छा, इहो बेसिकली प्रोग्राम जेको कंसीव थियो डेवलपमेंट साइड ते कंसीव थियो ऐं इहो शुरू खां ई डेवलपमेंट साइड ते हलंदो रहियो हुयो। अच्छा, को बि नयो इनिशिएटिव ईंदो आहे त उन खे इनिशियली तव्हां डेवलपमेंट साइड खां भले स्टार्ट कयो, भले उहो फेडरल साइड जो हुजे या प्रोविंशियल साइड जो प्रोग्राम हुजे, पर जॾहिं उन खे तव्हांखे सस्टेन करिणो आहे ऐं उन खे परमानेंस ॾियणी आहे न, त उन खे रेगुलर साइड ते जेतिरी जल्दी थी सघे त करणु घुरिजे। पर इतफ़ाक़ सां इहो 64 वारो जेको प्रोग्राम हुयो इहो हलंदो रहियो, 2015 ताईं इहो डेवलपमेंट मोड में ई हलंदो रहियो। ऐं जेकी तव्हां चयो पिया कि इन में जेको आहे टारगेट असां अचीव न करे सघियासीं, पॉपुलेशन कंट्रोल वारो जेको कमु आहे न, इहो को हिकु दफ़े वारो कमु न आहे कि तव्हां हिकिड़े साल में या 2 सालनि में तव्हां कमु करे छॾियो, चुप करे वेही रहियो। न, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोग्राम। आबादी वधंदी थी रहे डेली बेसिस ते। तव्हांजो जेका इनिशिएटिव्स या जेका तव्हांजा प्रोग्राम्स आहिनि उन खे बि डेली बेसिस ते ई करिणो थो पए। अच्छा, मां ओवरऑल पाकिस्तान जे पर्सपेक्टिव्स खां हटी करे मां सिंध जे पर्सपेक्टिव खां तव्हांखे ॿुधायां न, असां वटि स्पेशली कराची में सिर्फ़ु पॉपुलेशन ग्रोथ जो इशू न आहे, असां वटि पॉपुलेशन जी माइग्रेशन जो बि वॾो इशू आहे। अगरि तव्हां कराची में ॾिसो त अगरि असां वटि ग्रोथ रेट सपोज़िंग असांजो कराची जो अगरि 2+ अगरि आहे, 2.5% जे क़रीब आहे, त उन खां जेतिरो ई आहे उन खां मथे माइग्रेशन बि आहे। अच्छा, ॿियो इहो आहे कि इहो सिर्फ़ु डिपार्टमेंट जो कमु न आहे कि असां पॉपुलेशन खे कंट्रोल कयूं। डिपार्टमेंट खे सपोर्ट सिविल सोसाइटी खां, इंटेलेक्चुअल्स खां, मीडिया खां, NGOs खां, हर इदारे खां असांखे सपोर्ट खपे। छो जो इहो जेको कमु आहे इन जे अंदरि असां वटि मेन जेको फोकस आहे उहो मायुनि जे मथां आहे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जेका मायुनि जी आहे, असां उन खे मैनेज कयोसीं त थी वियो। पर असां वटि मेल साइड ते जेको आहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम खे मैनेज करणु उहो इलाही वीक आहे। अगरि तव्हां वर्ल्ड ओवर अमेरिका में या कोरिया में या डिफरेंट जाइनि ते तव्हां ॾिसो त उते मेल वेसेक्टोमीज़ थींदियूं आहिनि इलाही। असां वटि उन जो रेशो इलाही घटि आहे। अच्छा, असां वटि फैमिली प्लानिंग में जेको आहे जेका मेन जेका शयूं हूंदियूं जंहिंजे थ्रू असां पॉपुलेशन खे रोकण जे लाइ उन में असां प्लैनिंग्स कंदा हुआसीं कि अगरि तव्हांखे हिकिड़ो ॿारु थियो आहे त तव्हां बर्थ स्पेसिंग वठो, या 2 ॿार थी विया आहिनि त तव्हां नॉर्मल स्पेसिंग वठो। उन में मदर जी हेल्थ बि सुठी थी रहे ऐं ॿार जी हेल्थ बि सुठी थी रहे ऐं उहो बहितर बि रहे थो। अच्छा, असां वटि इहो कंसेप्ट विच में थोरो घटि थी वियो। अच्छा, असां वटि प्राइवेट सेक्टर ते या इवन गवर्नमेंट में बि जेका गायनेकोलॉजिस्ट आहिनि या जेको गाइनी रिलेटेड कमु कनि थियूं न, उन्हनि जे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जे अंदरि अगरि तव्हां उन खे ॾिसो, उन में उहो फैमिली प्लानिंग खे एक्सक्लूड था कनि। इफ़ यू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, को बि वञे ऐं अगरि उहो उते वञी करे चई कि बाबा मां खे कंसीव कयो अथई त वई आहे, जंहिं महिल उहो ॿारु थी थो वञे त उहो अगरि उन खे चवंदी कि मां हाणे ॿारु नथी चाहियां, मूंखे कुझु अरसे खां पोइ खपे या कुझु अहिड़े तरीक़े सां, त उन ते गाइनी जी मोस्टली डॉक्टर्स जो इहो हूंदो ओपिनियन कि बेटा आप यंग हैं, 2-3 बच्चे कर लें, उसके बाद देखिएगा। माने असां वटि इहो डिस्कनेक्ट आहे वॾो। इहो ई जेको पार्ट आहे, अगरि तव्हां असांजे ॿियनि कंट्रीज़ में ॾिसो त उते उहो छा कंदा आहिनि कि जेको एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आहे उन में फैमिली प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट।
उहो जेका माई जेका कंसीव करे थी, उहो ॿार जे लाइ जंहिं महिल गायनेकोलॉजिस्ट वटि वञे थी त उहो उन खे पाण एडवाइस कंदी आहे कि बेटा आपकी जो है हेल्थ इतनी सही नहीं थी, इस मरतबा आप अगली डिलीवरी करें तो 2 साल 3 साल का वक्फा करें और उसके बाद करें। तो उन में मदर जी बि हेल्थ बहितर थी रहे, ॿार जेको थियण वारो आहे या जेको आहे उन खे मदर जो प्रॉपर टाइम बि मिले थो, इहे सभु शयूं मिलनि थियूं। अच्छा, गवर्नमेंट जी, सिंध गवर्नमेंट जे बारे में मां चवंदुमि कि मूंखे हिते तक़रीबन ऑलमोस्ट साल खां मथे तक़रीबन थी वियो आहे। असां इलाही इनिशिएटिव्स खया आहिनि, असांजी मिनिस्टर सपोर्ट असांखे इलाही शयुनि में कयो आहे, ऐं मां तव्हांखे कुझु इनिशिएटिव्स ॿुधायां थो जंहिंजे मथां असां इलाही जेको आहे न शयुनि खे इम्प्रूव कयो आहे। हिकिड़ो त पोस्टमार्टम फैमिली प्लैनिंग इनिशिएटिव असां वटि आहे कि जिते बि डिलीवरीज़ थियनि थियूं उते असांजा काउंसलर्स हूंदा आहिनि जेको उन्हनि खे माई खे काउंसिल कंदा आहिनि डिलीवरी जे टाइम ते, छो जो उन सॼे फेज़ मां गुज़री हूंदी आहे कि तव्हां बाबा वक़फ़ो वठो 2 सालनि जो या 3 सालनि जो, या फैमिली प्लैनिंग खे अडॉप्ट कयो। अच्छा, असां वटि मायूं इंडिपेंडेंट बि न आहिनि पंहिंजो इहो फ़ैसिलो करण लाइ, पर उहो डिलीवरी जे टाइम ते उहो फ़ैसिलो इन करे थी थो वञे कि उनजो हस्बैंड बि मौजूदु आहे, फादर इन लॉ बि मौजूदु आहे, मदर इन लॉ बि मौजूदु आहे, सभिनीनि खां उहो फीडबैक अची थो वञे, त उहो डिसीशन खणण में कामयाबु थी वञे। अच्छा, असां वटि ॿियो इशू इहो आहे कि असां हेल्थ डिपार्टमेंट सां गॾु बि काफ़ी इनिशिएटिव्स में असां कमु कयो आहे। उन जे अंदरि हेल्थ डिपार्टमेंट खे बि असां फैमिली प्लैनिंग में इन्वॉल्व कयो आहे, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जीअं लेडी हेल्थ वर्कर्स आहिनि, उहे कम्यूनिटी वर्कर्स आहिनि, उन्हनि जो जेको कमु हुयो उन में फैमिली प्लैनिंग बि हिकिड़ो पार्ट उन जो हुयो, पर उहो इलाही टाइम न पियूं ॾियनि छो जो ॿियनि कमनि में इन्वॉल्व हुयूं। पर हाणे असां उन खे रीस्ट्रक्चर कयो आहे ऐं ताकी उन में असां इहो रखियो आहे कि उहो हाणे पंहिंजो 30% खां मथे जेको टाइम आहे उहो तक़रीबन इन में ॾींदियूं फैमिली प्लैनिंग जे लाइ। अच्छा, इन जे अलावा कम्यूनिटी मिडवाइफ्स हेल्थ डिपार्टमेंट जूं आहिनि, उन्हनि जो बि कमु आहे कि उहो बि जेका आहिनि फैमिली प्लैनिंग जे अंदरि जेको आहे ट्रेनिंग वठनि, उन्हनि जो पार्ट बि आहे जॉब डिस्क्रिप्शन जो, ऐं उहो बि सपोर्ट कनि। अच्छा, इन जे अलावा जेको आहे असांजो फोकस वधीक जेको आहे लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स जे मथां वधीक आहे। हाणे शॉर्ट एक्टिंग मेथड ऐं मीडियम एक्टिंग मेथड्स जेका आहिनि उन में तव्हांखे प्रिवेंशन जेको आहे न महीने जी, 2 महीननि जी, 3 महीननि जी अहिड़े तरीक़े सां मिली थी वञे, पर लॉन्ग एक्टिंग में तव्हांखे 3 खां 5 साल ताईं जी प्रिवेंशन थी वञे, ऐं उन जो जेको आहे न CPR जे खे वधाइण में वॾो रोल थिए थो। अच्छा, ॿियो असां वटि जेका एक्सपेंशन आबादी जे हिसाब सां थियणु घुरिजंदी उहा असां एक्सपेंशन न कई आहे। मां एग्ज़ाम्पल ॾेई करे चवंदुमि कि जीअं 2000 जे अंदरि असांजा 11 रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेंटर्स हुया कराची में, ऐं अगरि तव्हां हाणे कंपेयर कयो त उहो 11 ई जे क़रीब हुया। मां सम्झां थो इन साल जे अंदरि असां 6 खनि नया RHS सेंटर वधाया आहिनि, पर मां सम्झां थो कि अञा असांखे इलाही ॿियनि सेंटरनि जी ज़रूरत आहे। कराची जेको एक्सपेंड कयो आहे स्पेशली असांजा 3 डिस्ट्रिक्ट्स मलीर, ईस्ट ऐं वेस्ट, उन जा जेका सबर्ब्स आहिनि जंहिंखे असां पेरी अर्बन एरियाज़ चवंदा आहियूं, उहो बेसिकली अनप्लैंड उते ग्रोथ आहे ऐं अप कंट्री खां माइग्रेशन बि इलाही आहे, ऐं उते जेका आहे आबादी तेज़ी सां वधी वई आहे, उते असांजी प्रेजेंस घटि आहे, इवन हेल्थ सेक्टर जी बि प्रेजेंस उते घटि आहे। असां पंहिंजो हिकिड़ो प्लान ठाहियो आहे, उन में असां उन एरिया खे कवर करण जे लाइ जेको आहे मोबाइल सर्विस यूनिट्स खे बि कयूं पिया, ऐं कुझु हेल्थ फैसिलिटीज़ जेका आहिनि उन्हनि खे बि इन्वॉल्व कयूं पिया। अच्छा, इन जे अलावा असां प्राइवेट हॉस्पिटल्स सां ऑल ओवर सिंध जेको आहे हिकिड़ो एग्रीमेंट बि कयो आहे इंडिविजुअली, जंहिंजे अंदरि उहो फैमिली प्लैनिंग सर्विसिस ॾींदा, असां उन्हनि खे कॉमोडिटीज़ फ्री में ॾींदा आहियूं। उहो सिर्फ़ु सर्विस चार्जिस वठंदा आहिनि जेको कॉमोडिटीज़ पाण वटि रखनि था, या जेको नर्सिंग स्टाफ या जेकी शइ यूज़ करे थी जेका नेग्लिजिबल हूंदी आहे इलाही, उहो बि असांखे सपोर्ट कनि था ऑल ओवर सिंध। अच्छा, इन जे अलावा जेको आहे उहो इहो आहे कि असांखे अञा बि माने मां सम्झां थो कि काफ़ी अहिड़ी जायूं आहिनि जिन ते असांखे एक्सपेंशन जी ज़रूरत आहे ऐं कम जी ज़रूरत आहे, पर अच्छा ॿियो जेको असांजो जेको प्रॉब्लम हुयो उहो इहो हुयो कि असांजी विजिबिलिटी घटि हुई। मुझसे कंहिं पूछा कही कि फैमिली प्लानिंग के अंदर आप काम कर रहे हैं, क्लिनिक तो हमें नज़र ही नहीं आती कहाँ पर, तो मां उन्हें के ॿुधायो तो उन्हनि हैरानगी इख्तियार कई। अच्छा, इन विजिबिलिटी के इंश्योर करण जे लाइ हाणे असां पहिरें फेज़ जे अंदरि कुझु असांजा फैमिली वेलफेयर सेंटर्स आहिनि जंहिंजी ब्रांडिंग बि कयूं पिया, ऐं उन्हनि जे लाइ पब्लिसिटी बि कंदासीं, इंफॉर्मेटरी बोर्ड्स हणी, डायरेक्शन बोर्ड्स हणी करे, स्टार्टिंग विथ कराची फिर ऑल ओवर सिंध असां कंदासीं ताकि असांजी विजिबिलिटी नज़र अचे। इवन हॉस्पिटल्स जे अंदरि बि जेका असांजा यूनिट्स खुलियल आहिनि RHS जा, मां चाहींदुमि कि उन्हनि खे बि असां स्ट्रेंथिन कयूं ऐं उन्हनि में बि असांजी विजिबिलिटी नज़र अचे। बाज़ हॉस्पिटल्स में बि वञो न त उहो इन खे गाइनी जो डिपार्टमेंट सम्झनि था, अलॻि सां को फैमिली प्लैनिंग जो दफ़्तर नथा सम्झनि। अच्छा, असांखे ॿियो जेको असां वटि जेका पार्ट लैकिंग आहे
उहा इहा हुई कि इन फैमिली प्लानिंग वाले कम जे अंदरि काउंसलिंग जो वॾो रोल आहे. अगरि काउंसलिंग प्रॉपर आहे ऐं सही तरीक़े जी काउंसलिंग आहे न, त उहो क्लाइंट जेको आहे न उहो प्रॉपर मेथड वठी थो वञे, उन सां फ़ाइदो थिए थो. हाणे मां ॿाहिरि जीअं एंटर थियुमि त असांजो बि हिकिड़ो स्टॉल हिते लॻल हो. मां उन स्टॉल ते हली वियुमि. मां उन्हनि खां पुछा कयो कि अॼु तव्हां वटि घणा आया, माण्हू छा रहियो, कल्ह की छा प्रोग्रेस रही. तो उन्हें तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आज तो 2-4 लोग मेल आए थे हमारे पास. मैंने कहा आप यहाँ से बाहर भी निकलें और इधर जो जेंट्री आई हुई है इनके साथ इंटर मिंगल भी करें और मिक्स भी करें. आप समझते हैं कोई क्लाइंटल आपको ऐसा लगता है कि जो फैमिली प्लानिंग के हिसाब से एम्बिट में आता है, आप उनसे खुद मिलें और उनको खुद ऑफर करें, चाय वाय भी अपने पास बिठाएं और कोई ब्रोशर्स, कोई पैम्पलेट, कुछ चीज़ें भी दें, ताकि अगर वो खुद नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारा एटलीस्ट मैसेज या कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करें. तो काउंसलिंग वाला हमारा बड़ा रोल है. हमें बेसिकली लोगों को अभी इसके अंदर हमने एक काम और भी किया था कि हमारी जो क्लिनिक्स थी वो आइसोलेटेड और डिफरेंट जगहों पर थी, तो हमने उनको रीलोकेट किया हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर. अच्छा, उसकी वजह ये थी कि काफ़ी हमने कर लिए हैं, तकरीबन 35-40% के करीब. उसकी वजह थी कि हॉस्पिटल्स में ओपीडी में जनरल क्लाइंटल बहुत आता है और उसके अंदर जो है हमारे पास जो क्लाइंटल आ रहा होता है गायनी से रिलेटेड, पीठ से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों से आ रहा होता है. अगर उसको कोई फैमिली प्लानिंग का काम हो फैमिली को, तो वो क्लिनिक देखेगी तो वो फ़ौरन वहाँ जा सकती है. लेकिन अगर हम आउटलैंडिश जगह पर होंगे तो अलग से ख़ास फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों का टर्नओवर थोड़ा सा कम होता है. तो उससे हमें काफ़ी जगहों पे जो हमने क्लिनिक्स खोली हेल्थ हॉस्पिटल्स के अंदर, हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर, उसमें हमें रिजल्ट बड़ा अच्छा मिला है. बातें करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और भी बहुत चीज़ें बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं ओवर टू मंगरेव साहब कहूँगा ताकि मेरे दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी चांस मिले बात करने का. थैंक यू. थैंक यू ईरान साहब, आपने बड़े डिटेल में बताया स्ट्रेटजिकल गैप और ऑपरेशनल गैप भी ना. तो मैं अब सलाम साहब के पास जाऊंगा. सलाम साहब, रेहान साहब ने हमें स्ट्रेटजिक जो जो गैप्स थे वो भी आइडेंटिफाई किए और जो प्लान थे वो बताए. आप ऑपरेशनल हेड हैं पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के, आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशनल लेवल पे वो क्या चैलेंज हैं जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग का यूजेज इतना कम है? कैन यू आइडेंटिफाई फ्यू ऑफ देम? हमारे पास इस वक्त तकरीबन 965 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं. 965 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं, जबकि तकरीबन 76 हमारे पास RHSAs हैं और 72 के करीब हमारे पास मेल सर्विस यूनिट्स हैं. लेकिन जिस तरह हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ है, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया कि हमारे यहाँ मुस्तकिल माइग्रेशन का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए हमारी ये सारी ज़रूरियात जो है वो बहुत महदूद सी हो जाती हैं, क्योंकि जो नीड है वो कैटर नहीं हो पा रही होती है. कि नीड के कैटर ना होने की वजह सबसे पहले तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन जो एक जनरल फिनोमिनन है. इसके बाद जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि माइग्रेशन का एक एस्पेक्ट मौजूद है. मुस्तकिल शहरों में विलेजेस से और या दूसरे प्रोविंसेस से एक माइग्रेशन का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है. इन चीज़ों की वजूहात की बिना पर हम लोग अपने यहाँ पॉपुलेशन को उस तरीके से पॉपुलेशन के नीड्स को कैटर नहीं कर पाए हैं. टू कैटर द नीड्स हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, जैसे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, मेलाज, या हमारे जैसे मेल मोबिलाइजर्स हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, कॉर्नर्स मीटिंग्स करते हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की जा सके. इसके अलावा आपको मालूम है कि लास्टली 2 साल से हमारे यहाँ कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रहा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पिछले 2 सालों में जो फंड्स रखे गए थे पॉपुलेशन के लिए उनको डाइवर्ट किया गया था और फिर वो दूसरी नीड्स जैसे वैक्सीन की परचेज़ थी उन मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया. तो थोड़ा सा हमारा पॉपुलेशन का प्रोग्राम पिछले 2 सालों में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इन फुल स्विंग. बिसाइड्स हमारे यहाँ एक और जो मेन हर्डल आती है वो फ्रॉम द कम्युनिटी होती है. जो हमारे गेट कीपर्स हैं, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स हैं या दादी या नानी, जो सास का रोल होता है, वो लोग जो रास्ते में रुकावट बनते हैं फैमिली प्लानिंग के. क्योंकि फैमिली प्लानिंग जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप इसको इम्पोज नहीं कर सकते बीइंग डिपार्टमेंट.
آپ کی فیملیز تک کمیونیکیشن تو ہو جاتی ہے, آپ ان کی کونسلنگ کر لیتے ہیں, آپ کے ان کے مردوں کا کونسل کر لیتے ہیں, لیکن آخری جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ان کی فیملی کا اپنا ہی ہوتا ہے. ان چیزوں کی, ان وجوہات کی بنا پہ ہمارے یہاں تھوڑا سا اس معاملے میں ابھی تک اتنی بہتری نہیں آئی. لیکن پھر بھی میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اسلام آباد لیول پہ بھی کئی میٹنگس اٹینڈ کی ہیں, کہ اس وقت بھی پاکستان میں سب سے بہترین جو ڈپارٹمنٹ پاپولیشن کا فنکشن کر رہا ہے وہ سندھ میں ہے. اور سندھ نے کئی اسپیکٹ سے, کئی لحاظ سے کافی ترقی کی ہے. ہماری میڈم منسٹر صاحبہ, ہمارے سیکٹری صاحب, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تمام ڈی پی ڈبلیو اوز یا ہیڈ کوارٹر کے آفیسرز اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی فیملی پلاننگ کی جو فیسلٹیز ہیں ان سے پبلک کو روشناس بھی کرا سکیں اور ان تک پہنچ بھی سکیں. اسی مقصد کے تحت ابھی جیسے ایک سیکٹری صاحب نے بتایا تھا, ہم نے ایک ایوننگ کلینکس کا بھی پروگرام بنایا ہے, تاکہ جو لوگ شادی شدہ حضرات یا خواتین جابس کرتے ہیں, مارننگ میں وہ لازمی بات ہے اپنے آفیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ نہیں جا سکتے ہیں ہماری کسی کلینک پر, تو ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ شام کے وقت ہماری جو فیملی پلاننگ کلینکس رن ہو رہی ہوں گی ان سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹس بھی بہت ضروری ہیں, کیونکہ 2013 سے ہمارے ہاں کوئی اپوائنٹمنٹس کا پروسیس نہیں ہوا ہے اور کافی لوگ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں اس دریں اثنا. تو اس وجہ سے بھی جو ایک ہمارے یہاں گیپ آیا ہے ہیومن ریسورس کا, اس سے بھی تھوڑا سا امپیکٹ آیا ہے, اور ہماری سروسز کے اوپر میرے خیال سے 2 سے زیادہ ریزنس میں نے بتا دیا. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. گیپ آئیڈینٹیفائی جو ڈپارٹمنٹ کے تھے وہ آپ نے گنوائے ہمیں, اور ساتھ میں جو آپ کے انیشیٹو تھے وہ بھی گنوائے. تو طالب صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. تاں گزر 2013-14 کا CIP انیشیٹو تاں ان کے لیڈ کयो پیا, ऐं प्राइमरी पर्पज़ इहो हुयो त हेल्थ ऐं पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जे कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन्स, रीज़न बि के जेके फैमिली प्लानिंग जी अपटेक थी सघे. सो तव्हांजो CIP जो पहिरियों प्लान हाणे 2025-2030 जा प्लान बि आहिनि. मां सम्झणु चाहियां थो या आइडियंस सम्झणु चाहियसि थी त छा वाक़ई ई ग्राउंड लेवल ते पॉपुलेशन्स जूं लिमिटेड फैसिलिटीज़ आहिनि ऐं हेल्थ जो वॾो नेटवर्क आहे, ऐं फैमिली प्लानिंग जो इंटरवेंशन हर उन हेल्थ फैसिलिटी ते हुजणु खपे, ऐं छा CIP उन कोऑर्डिनेशन खे मीट कयो आहे, छा उहे रिज़ल्ट हासिलु कया आहिनि, उन ते तव्हां रोशनी विझंदो प्लीज़. मां थोरो ॿ लफ़्ज़ थोरी देरि मतिलबु थोरो बैकग्राउंड ते बि वेंदुसि. पाकिस्तान में जेको पॉपुलेशन जो मसइलो आहे, 1951 में 33 मिलियन जी पॉपुलेशन मां अॼु पाकिस्तान जी पॉपुलेशन जेका आहे सो 208 मिलियन खां बि थोरो मथे आहे. ऐं इहा पॉपुलेशन रीसेंट सेंसस जे हिसाब सां 2.4% पर एनम सालाना वधी रही आहे. सिंध जी पॉपुलेशन 6 मिलियन हुई, अॼु 48 मिलियन आहे, पर जेकॾहिं असां माइग्रेशन खे एड कयूं त इहा 50 मिलियन खां बि मथे सम्झणु घुरिजे, छो जो माइग्रेशन ॿियनि सूबनि मां बि थिए पई, ॿियनि मुल्कनि मां बि थिए पई, ऐं उन ते चेक कोन्हे. रिसोर्सिस पॉपुलेशन जे हिसाब सां ज़ाहिर आहे हिकिड़ो नेचुरल प्रोसेस आहे त जेतिरा माण्हू हूंदा, जेकॾहिं रिसोर्सिस कंहिं मुल्क जा कंहिं सूबे जा घटि आहिनि त उन्हनि माण्हुनि खे हू कैटर न करे सघंदा, जंहिंमें पाणी आहे, खाद खुराक आहे, सिहत आहे, एजुकेशन आहे. असां इहा एक्सरसाइज़ कई 2 साल अॻु में त जेकॾहिं हिन तादाद में पॉपुलेशन में इज़ाफ़ो थींदो रहंदो त असांखे केतिरी खुराक जी खोट थींदी, केतिरो असांखे एजुकेशन जूं फैसिलिटीज़ घटिजी वेंदियूं, केतिरियूं हेल्थ जूं फैसिलिटीज़ वधीक खपंदियूं, केतिरो ह्यूमन रिसोर्स डॉक्टर ऐं नर्सिस वधीक खपंदा, ऐं केतिरो सोसाइटी में जेको लॉ एंड ऑर्डर जो मसइलो आहे ऐं एक्सट्रीमिज़म जो मसइलो आहे, इहो बि पॉपुलेशन जे वधण जे करे थियो आहे. हाणे इन जो हल छा आहे? इन जो हल 2-3 शयुनि में आहे. सिर्फ़ु फैमिली प्लानिंग जे सर्विसिस सां ई हल
मसइलो हल न थींदो। पहिरियां तव्हांखे सोशल लेवल ते, सोशो इकनॉमिक लेवल ते पॉवर्टी खे घटाइणो पवंदो, एजुकेशन खे वधाइणो पवंदो, एम्प्लॉयमेंट खे वधाइणो पवंदो, नंबर 1। नंबर 2, असांजी जेका यूथ जी पॉपुलेशन आहे हिन वक़्तु 60% खां मथे 30 सालनि खां घटि उमिरि जा माण्हू आहिनि, नौजवान आहिनि। उन्हनि जी एजुकेशन ऐं एम्प्लॉयमेंट जेकर असां प्रोडक्टिव वे में उन्हनि खे इस्तेमालु कयूं त असांजी प्रोडक्शन वधी वेंदी, इकोनॉमी डेवलप कंदी। नंबर 3, सोशल ऐं जेंडर नॉर्म्स असांखे मेंटेन करणा पवंदा। कीअं? औरत जे एम्पावरमेंट, औरत जी तइलीम, औरत जी फ़ैसिले जी एहतराम, इहो जेको आहे सो लाज़िम आहे। छो जो जॾहिं औरत इहो फ़ैसिलो करे थी त हुनखे केतिरा ॿार पैदा करणा आहिनि, त उन जो जेकर असां एहतराम नथा कयूं ऐं उन फ़ैसिले तहत हू फैमिली प्लानिंग वठण जे लाइ आज़ादु न आहे त यकीन ॼाणो त पोइ उन सां असांजा फैमिली प्लानिंग जा प्रोग्राम कामयाबु न थींदा। हाणे इन जो हल छा कढियोसीं? हल इहो कढियोसीं त असांजो डिपार्टमेंट पॉपुलेशन वेलफेयर ऐं हेल्थ डिपार्टमेंट त हिकिड़े वॾे अरसे खां कमु कंदा पिया अचनि। 2012 में पाकिस्तान में डेवोल्यूशन थी, अरिड़हीं तरमीम आई। मां सम्झां थो त इहा क्रेडिट उन वक़्त जी हुकूमत खे वञे थो जो PPP जी गवर्नमेंट इहो अरिड़हीं तरमीम कराई ऐं अरिड़हीं तरमीम खां पोइ जेको सब्जेक्ट आहे हेल्थ ऐं पॉपुलेशन उहो सूबनि ॾे हलियो वियो आहे, मुकमल तौरु हलियो वियो आहे। इन खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। उन करे पॉपुलेशन जो जेको पॉलिसी आहे, प्लैनिंग आहे, प्रोग्राम आहे, उहो सूबो उन जे लाइ ज़िम्मेदारु आहे, फाइनेंसिंग जे लाइ ज़िम्मेदारु आहे। हाणे असां उन जे लाइ 2012 में लंडन में हिकिड़ो समिट थियो जंहिंमें इहो ॾिठो वियो त दुनिया जा 69 मुल्क आहिनि जेके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स न पिया अचीव करे सघनि। मैटरनल ऐं चाइल्ड मोर्टेलिटी वधी वई आहे ऐं उन्हनि कंट्रीज़ खे चयो वियो त तव्हां पंहिंजा कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान ठाहियो ऑन फैमिली प्लानिंग। पाकिस्तान उन में हिकिड़ो हुयो, उन्हनि पाकिस्तान पंहिंजा कमिटमेंट कई। ऐं मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि ख़ुशी जी ॿुधाइण थो चाहियां त वाहिद सिंध जो सूबो हुयो जंहिं 2015 में कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान ठाहियो ऐं न सिर्फ़ु ठाहियो पर उनखे सिंध गवर्नमेंट ओन कयो, सिंध गवर्नमेंट उन जी फंडिंग कई ऐं उन प्लान तहत असां उन जी इम्प्लीमेंटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचू हो जेका मिनिस्टर हेल्थ ऐं पॉपुलेशन आहे कईसीं। उन में असां 2 टे शयूं कयूं। असां हिकिड़ो इहो कयो त हेल्थ ऐं पॉपुलेशन जी हिकिड़ी मिनिस्टर। सॼी दुनिया में हेल्थ ऐं पॉपुलेशन 2 सेपरेट शयूं न आहिनि। हिते बि असां हिकिड़ो मिनिस्टर, हिकिड़ी मिनिस्टर या सिंध गवर्नमेंट फ़ैसिलो कयो ऐं डिपार्टमेंट त 2 आहिनि पर मिनिस्टर हिकिड़ी आहे। लिहाज़ा हेल्थ ऐं पॉपुलेशन जी इंटीग्रेशन कई वई। उनखां पोइ इहो फ़ैसिलो थियो त जेके असांजा पॉपुलेशन जा जेके बि सेंटर हूंदा उहे हेल्थ जे सेंटर सां गॾिजी करे कमु कंदा, हेल्थ जे हॉस्पिटल्स सां गॾिजी कमु कंदा। ॿी जेका ॻाल्हि तव्हांखे ख़ुशी जी ॿुधायां त सिंध सूबो वाहिद सूबो आहे जंहिं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सभ खां पहिरियां सॼे पाकिस्तान में अरिड़हीं तरमीम जे रिस्पॉन्स में कंट्रासेप्टिव जी जेका प्रोक्योरमेंट आहे, जेको ख़रीदारी आहे, उहा पाण शुरू कई। ॿियनि सूबनि चयो त न न असां अञा पोइ कंदासीं या फेडरल गवर्नमेंट खां पुछंदासीं। फेडरल गवर्नमेंट उन में अञा ताईं उहा डिस्कशन हले थी पई पूल्ड प्रोक्योरमेंट जे लाइ। पर सिंध 2015-16 खां वठी इहा कंट्रासेप्टिव जी अवेलेबिलिटी खे इंश्योर कयो आहे। NGOs खे सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सो प्रोवाइड करे थी फ्री ऑफ कॉस्ट। उनखां पोइ असां यंग नौजवाननि जे लाइ यूनिवर्सिटीज़ में वञी लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन या उन्हनि जी जागृत जी कोशिशि कई। त इहे जेके रिफॉर्म्स हुया उन सां सिंध में मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो त पाकिस्तान डेमोग्राफिक ऐं हेल्थ सर्वे वाहिद दुनिया जो मञियलु सर्वे आहे। उन सर्वे ॿुधायो आहे त सिंध जे ॿहिराड़ी जे इलाइक़नि में कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट 4% वधियो 2013 खां वठी 2018 ताईं। बदकिस्मती सां शहरी इलाइक़नि में 3% घटियो आहे, जंहिंजे लाइ असां कराची अर्बन प्लान ऑन फैमिली प्लानिंग ठाहियो आहे। उनजो हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त कराची हिकिड़ो तमामु वॾो शहर, 2 करोड़ माण्हुनि जो शहर आहे। हिते तव्हां ॾिसो त का बि शइ केतिरा बि रिसोर्सिस लॻायो पर उहा कंट्रोल खां शयूं ॿाहिरि थी सघनि थियूं जेसिताईं असां जेका मुनज़िम ऐं उहा सस्टेनेबल
स्ट्रेटजी जंहिंजे लाइ हुकूमत जी कोशिशि आहे। त हाणे असां नेक्स्ट जेको प्लान ठाहियो आहे 2020 खां 2030 जे लाइ FP 2030, उन तहत असां कुझु बुनियादी क़िस्म जा जंहिंमें असां सोसाइटी में कम्यूनिटीज़ खे वधीक इंगेज कंदासीं, उन्हनि जी सोशल बिहेवियर चेंज कम्यूनिकेशन ते कमु कंदासीं त जीअं माण्हू पाण उन शइ ॾांहुं हिकिड़ो रुझान रखनि। फ़ाइदो छा थींदो? फ़ाइदो फैमिली प्लानिंग जो इहो को नंढड़ो हू कोन्हे, हिकिड़ो मुक़दस काज़ आहे। इन सां तव्हांजी पॉवर्टी घटिबी, इन ते अमल करण सां माउरुनि जी जेका मौत थिए थी दौरान प्रेगनेंसी या पोइ, उहा घटिबी जेका हिन वक़्तु सिंध में 2 नंबर ते आहे पाकिस्तान में। उनखां पोइ ॿारनि जी जेका मौत थिए थी, 5 सालनि खां घटि ॿार वॾे तइदाद में मरनि था, उहा घटिबी। पॉवर्टी घटिबी। एजुकेशन ॾांहुं जेकर ॿारनि जो तइदादु घर में घटि आहे त माउरूं पंहिंजो रिसोर्सिस जेके आहिनि ॿारनि जी एजुकेशन ते ख़र्चु कंदियूं, उन सां तव्हांजो एजुकेशन जी लेवल वधंदी। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त क्वांटिटी खां वधीक क्वालिटी जी ज़रूरत आहे। कंहिं बि सोसाइटी खे जेकर अॻिते वधिणो आहे त उनखे क्वालिटी तरफ़ वञिणो पवंदो, उनखे पॉवर्टी रिडक्शन तरफ़ वञिणो पवंदो, उनखे एजुकेशन वधाइण तरफ़ वञिणो पवंदो, उन्हनि वीमन एम्पावरमेंट तरफ़ वञिणो पवंदो। ऐं दुनिया जी सॼी सिविलाइज़्ड जेके क़ौमूं आहिनि उहे इहो ई पियूं कनि। ऐं असां मिनिस्टर साहिबा जी, सेक्रेटरी साहब वेठा आहिनि, उन्हनि जी रहनुमाई सां इहो फ़ैसिलो कयो आहे त 2030 ताईं घटि में घटि सिंध में सोशल जेंडर नॉर्म्स खे इंश्योर कराईंदासीं, जंहिंमें औरत जे फ़ैसिले जो एहतराम कयो वञे। ॿाहिराड़ी में तोड़े शहरनि में इहा हिकिड़ी कोशिशि कंदासीं। उन जे लाइ मां चैलेंज इहो वॾो आहे, मां नथो चवां त इहो असां करे वेंदासीं, पर असां हिकिड़ी सिंसियर एफर्ट कंदासीं। उन जे लाइ असांजो मेन टूल जेको हूंदो सो सोशल बिहेवियर चेंज कम्यूनिकेशन हूंदो ॿाहिराड़ी में तोड़े शहरनि में। ऐं हिकिड़ी स्ट्रेटजी ठाहिण ते, हिकिड़ो वॾो हमागीर स्ट्रेटजी ठाहिण ते कमु हले पियो। जेकर हालतुनि इजाज़त ॾिनी त असां इहो करण में इंशाअल्लाह कामयाबु थींदासीं। थैंक यू। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट सेक्टर से हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, दुनिया पूरी का एक्सपीरियंस भी है, और ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन और गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं तो उससे हम कहते हैं कि इम्पेक्ट आता है। हमारे जो सर्वे बता रहे हैं PDS के पिछले, उनमें इम्पेक्ट ज़रूर है लेकिन सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट का और एजुकेशन का। इसको आप किस तरह देखती हैं, और यहाँ पे ऐसा क्या किया जा सकता है कि बाकी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से, हायर एजुकेशन की वजह से चेंज आ रहा है, यहाँ इतना सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा? शुरू करना चाहूँगी माजरत के साथ कि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है और मैं सिंधी में बात नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी बदकिस्मती है। और इस बात पे भी कि आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँ कि आज हमारे इंटेलेक्चुअल्स, शायर, हिस्टोरियंस सोच रहे होंगे कि हम फैमिली प्लानिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, और हम लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों हो रही है बात। लेकिन जैसे कि आपने कहा, ये बातें जो हैं सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं ख़ुद एक डॉक्टर हूँ और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ जो पिछले 10 साल से सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एज अ सिविल सोसाइटी हम लोग काम करते हैं ताकि जो औरतों की, ख़वातीन की जो नीड्स हैं ऑन द ग्राउंड, वो जो हैं अलाइन हो सकें पॉलिसीज़ के साथ। पॉलिसी में मदद कर सकते हैं तो वहाँ करते हैं, सर्विस डिलीवरी में कर सकते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ही इतनी अच्छी तरह सारे मसाइल बोल चुकी हो, तीनों हजरात इस वक्त जो पैनल पे बैठे हुए हैं उनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट से है, और मेरे ख़्याल से कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो, तो ये एक बहुत ही खुशी का मौका होता है और ये एक बहुत ही तसल्ली बख्श बात होती है कि डायरेक्शन हम सही है। 2014 में जब मैं काम कर रही थी सिंध के पहले बिल पे, जहाँ पर शादी की उम्र जो है 18 साल होने जा रही थी, तो उस वक्त भी हमें बहुत डर था कि शायद ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाएगा। लेकिन सिंध की जो हुकूमत है बिकेम द फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू पास दैट बिल। एंड इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ यही एक सूबा है जहाँ पर शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 साल है, और अब इसका अगला जो बर्डन हम पे आता है वो उसको इम्प्लीमेंट करना के लिए आता है। इस सब का ताल्लुक भी फैमिली प्लानिंग से है सर। फिर आप बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में जो स्कूलों से ड्रॉप आउट्स हुए हैं, ख़ास तौर पे कोविड-19 के दिनों में हुए हैं, वो रिकॉर्ड ड्रॉप आउट्स हुए हैं, ना सिर्फ सिंध में पूरे मुल्क में हुए हैं वो। और उन लड़कियों को हम वापस कैसे स्कूल में ला सकते हैं
یا آؤٹ آف اسکول ان کو کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے اور ہونے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب ایک لڑکی سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرتی ہے تو خود بخود اس کی تولیدی صحت کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو فار ایگزامپل اس کی شادی تھوڑی دیر سے ہوگی، اس کے بچے ہو سکتا ہے کم ہوں کیونکہ وہ نوکری بھی کرے گی، دوسرے پیشے میں بھی ہے، تو یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، گورنمنٹ کو اور لڑکیوں کی اور خواتین کو نیڈس کو ملانا کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے سروس ڈیلیوری کا عام ہوتا ہے. ایک کاڈرے میرے خیال سے جس کا یہاں ذکر ہونا بہت ضروری ہے، جو بہت ہی ایک بریو کاڈرے ہے گورنمنٹ کا، وہ ہے لیڈی ہیلتھ ورکر. اور سندھ کی لیڈی ہیلتھ ورکر نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا ہے، اپنی جدوجہد سے ثابت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ پروگرام ہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا تب شروع ہوا تھا جب میڈم بے نظیر جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھیں اور ICPD سے ہو کے آئی تھیں. اینڈ اب جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کاڈر بڑھ رہا ہے. ان کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ تاکہ جب وہ ڈور ٹو ڈور وزٹس کریں، ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہیں، وہ ہماری فیملیز سے باتیں کر رہی ہیں، تو ہم ان کے ہاتھ میں کیا ٹولز دے سکتے ہیں، کیا اختیارات دے سکتے ہیں کہ وہ اس کام کو مزید ایفیشنسی کے ساتھ کر سکیں. سو یہ ایک بہت ضروری چیز تھی جس کا میں ذکر کرنا چاہی تھی. اس کے بعد آتا ہے سر آپ سب لوگوں کا رول بھی آتا ہے. آپ لوگ اس وقت ہمارے آڈینس بھی ہیں اور آپ ہمارے لیے آپ لوگ بہت نئے ہیں. ظاہر ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں، اسپتالوں کے ساتھ میرا زیادہ کام ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر طالب اور ریحان صاحب کی بات سے میرے خیال سے اس کی کڑی ملتی ہے کہ اٹس اباؤٹ سوشل نارمس. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سوشل نارمس کا ایشو ہے. عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو سروسز چاہیے، انہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ چاہیے، لیکن اس کا ڈیسیژن جو ہے، اس کے لیے جو خود مختاری ہے، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک اور ایشو جو کہ شاید ابھی بات نہیں ہو پائی، تو میرا کام ہے کہ آپ نے آخر میں مجھ سے پوچھا تو میں بتا دوں کہ ایک اور ایشو جو ہے وہ ایک ہے انسیف ابارشن کا. انسیف ابارشن جو ہے ہمارے ہاں اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، جبکہ یہ قانون کے خلاف نہیں ہے. بہت سی خواتین انسیف ابارشن اس لیے کرا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو سیف سروسز نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر کیا کام ہو سکتا ہے؟ پوسٹ ابارشن کیئر کی گائیڈ لائنس پاکستان میں اپروو ہو چکی ہیں، سندھ گورنمنٹ اس کو رول آؤٹ کر چکی ہے. مسئلہ آتا ہے سوشو کلچرل نارمس کا. ہم لوگ شاعری کریں، ہم لوگ پروگریسو خیالات رکھیں، لیکن عورت کو اس کی آزادی نہ دیں، وہ خود مختاری نہ دیں اور یہ میسج آگے نہ جائے، تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا لاس ہے. And I'm just going to stop here. Thank you. تھینک یو ڈاکٹر تابندہ، بہت شکریہ. سیکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم کیوں سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ سندھ اپنے کلچر جو سندھ کا ہے بڑا رچ ہے، وہ ڈائنامک کلچر ہے، اور فیملی پلاننگ کا پروگرام اور سندھ کا کلچر، تو کیا ہم پالیسی جو بناتے ہیں، اربن کلچر، رورل کلچر، تھر کا کلچر، پہاڑی کلچر، اور ہر لوکل ایریا کا ڈفرینٹ ایک نظریہ ہے نا، سو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پالیسی بنانے وقت گورنمنٹ آف سندھ ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہے اور جو ڈائیورسٹی ہے اس کو کنسیڈر کرتی ہے اس طرح سے؟ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل ابھی دوں گا. سپریم کورٹ نے جب سوو موٹو نوٹس لیا تھا پاپولیشن کنٹرول کے اوپر، تو انہوں نے پاپولیشن کنٹرول سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ CCI کے لیے بھیجے تھے کہ وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں. CCI نے کچھ تھیمیٹک ایریاز تھے جن کے اوپر انہوں نے ریکمنڈیشنز دی تھیں. ان میں سے ایک ایریا کا جو سب پارٹ تھا اس میں یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے پری میرج کاؤنسلنگ رکھے گی، تاکہ جو بھی شادی کر رہا ہو تو اس کو جو ہے کاؤنسلنگ دی جائے شادی کے سے پہلے اور اس کے بعد ہو. کپلز کے لیے تھی اسپیشلی. لیکن اب سندھ کا کلچر اس طریقے کا تھا کہ ہم اس میں پری میرج کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے اپنے ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس بل کے اندر، ایکٹ کے اندر، ہم نے جو امینڈمنٹس کارپوریٹ کی اس کا ہم نے ورڈ میرٹل کاؤنسلنگ کا نام دیا کہ شادی کے فوراً بعد جو ہے مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ کپل کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی میرڈ لائف کس طرح گزارنی ہے، بچوں کی پلاننگ کس طرح کرنی ہے،
اور کیا کیا ان کے رائٹس ہیں اور کیا ان کے آبلیگیشنز ہیں. یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے کے بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ اب جیسے ہمارے پاس ہمارا جو سروسز کا جو نیٹ ورک ہے وہ 3 ٹیئرس کے اندر ہے. سب سے جو فرنٹ پہ ٹیئر ہے اس میں فیملی ویلفیئر سینٹرز ہیں, اس کے بعد دوسرا جو ہے موبائل سروس یونٹ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروس یونٹ. اس میں جو ہمارے جو اسپریڈ ہے, یہ جغرافیکل پورے اسپریڈ کو ہم کور نہیں کر سکتے پورے سندھ کے, تو ہم اس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 60% کو ہم کور کرتے ہیں اور 40% ہمارا لیفٹ اوور ایریا آ جاتا ہے. اس لیفٹ اوور ایریا کو کور کرنے کے لیے, جو کہ اسپیشلی رورل ایریا میں ہے, ہم فیملی ہیلتھ ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں ونس ان اے ویک. اس کے اندر ہمارے موبائل سروس یونٹس اور ڈفرینٹ ہم ان کو موبلائز کرتے ہیں. اس میں ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے جو ہے موبلائزیشن, ہم اویئرنیس سیشنز بھی کرتے ہیں, اور پھر کمیونٹی کو پھر ہم موبلائز کر کے لے کر بھی آتے ہیں جو کلائنٹس ہیں اس فیملی ہیلتھ ڈے کے لیے. لیکن وہ ایٹ پار اس کے نہیں ہے جو اسٹیٹک فیسلٹیز جس طرح کی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ ہم ان جگہوں کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہماری سروسز نہیں ہیں اس طریقے سے. تو کر رہے ہیں ہم بالکل. جی تھینک یو. طالب صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, ایک میں 2-4 جملے ایڈ کروں گا. اس میں بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. اس میں CCI جو जेके रिकमेंडेशन आयूं सुप्रीम कोर्ट खां पोइ, त उन में हिकिड़ो हुयो त नेशनल नैरेटिव ठहंदो, नेशनल नैरेटिव ऑन पॉपुलेशन. उन जे जवाब में इहो बि चयो वियो त हर सूबो वरी पंहिंजो पंहिंजो नैरेटिव ठाहे, यानी बयानियूं ऑन पॉपुलेशन. सिंध पंहिंजो जेको आहे सो प्रॉन्शल नैरेटिव ठाहियो आहे, ऐं उहो असां मर्कज़ सां बि शेयर कयो आहे. ऐं उन नैरेटिव खे असां 2-3 शयुनि ते ठाहियो आहे. हिकिड़ो हुयो त असां इहो चयो आहे त सिंध जो जेको कल्चर आहे सो सूफ़ीज़म ते बेस करे थो. सिंध में हिकिड़ी रिलीजियस टॉलरेंस मौजूदु आहे, उन करे उन लेवल जी रेज़िस्टेंस कंहिं प्रोग्राम लाइ कान्हे जेतिरी कंहिं ॿिए हंधि कंहिं ॿी जाइ ते थी सघे थी. नंबर 2, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई औरत जी अज़मत खे तमामु घणो ॻायो आहे, ऐं उन जेके बि पंहिंजूं सूरमियूं हुयूं उहे औरतूं आहिनि. उन करे असां उनखे बि पंहिंजे नैरेटिव में रखियो आहे त औरत जी अज़मत, औरत जी एम्पावरमेंट खे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे जेका फ़लसफ़ो आहे उनखे अॻिते वधाइण जी ज़रूरत आहे. नंबर 3, असां उन में डाइवर्सिटी, माना जेके सिंध में रहंदड़ जेके उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, पश्तो ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, सराइकी ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, उन्हनि जा जेके एस्पिरेशन्स आहिनि, नीड्स आहिनि, उन में रुगो इहो न आहे त वन साइज़ फिट्स ऑल. उन्हनि जी नीड्स खे असां थोरो डाइवर्सिफाइड करे उन्हनि जी लैंग्वेज में, उन्हनि जी ॿोली में, उन्हनि जे हिसाब सां असां उहो बि सोचियो आहे त मैसेजिस उन्हनि जी लैंग्वेजिस में हुजनि, त जीअं जेको बि सिंध जी जेका सोसाइटी आहे प्लूरल सोसाइटी आहे, उन में फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम बि प्लूरलिज़म जे बुनियाद ते हूंदो, त जीअं सभई माण्हू गॾिजी करे हिकिड़ो ख़ूबसूरत गुलदस्तो बणिजी सघनि, ऐं सिंध में असां पॉपुलेशन जे अलार्मिंग लेवल खे घटाए हिकिड़ो बहितर मुआशिरे खे जनम ॾियण जी कोशिशि कयूं. थैंक यू तालिब साहब, बहुत शुक्रिया. हिकिड़ो सुवाल वठंदासीं, पोइ सर आख़िरी कमेंट तव्हां वठंदासीं. सर प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम, मुझे नालो निज़ाम है. आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, और आपने एक बात की कि ये दानिश्वर और शायर जो है ना वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी यहाँ पे ले आए हैं, तो मेरे ख्याल में इनका ये एक चेंज विजन है. तो आप लोग जो बेहतरीन अंदाज में इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, शायद आपको अपना विजन चेंज करने की ज़रूरत है. वो इस तरह कि डिमांड सप्लाई हर जगह पे है ना. इस सोसाइटी में लोगों के पास तफरीह के ज़राए नहीं है, जिम नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, तफरीह के ज़राए नहीं है. एक सिनेमा हुआ करता था, बंद हो गया. हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है. तो एक जो आपने बात की कि यहाँ पे एक वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और पॉपुलेशन मर्ज हो गई है, मेरी तजवीज़ ये होगी कि इवन स्पोर्ट्स और कल्चर को भी उसमें मर्ज किया जाए. ये सब एक कंबाइन एफर्ट करें, लोगों को तफरीह के ज़राए प्रोवाइड करें, लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम हो. इस वक्त लार्ज मेजॉरिटी के पास सवाए, मुझे कहना नहीं चाहिए फोरम पे, कि जिनसी ताल्लुकात के अलावा उनके पास तफरीह है ही क्या. तो ये सप्लाई आपको जो है ना वो करने के लिए हमें लोगों को जिम देने होंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड देने होंगे, वॉकिंग ग्राउंड देने होंगे, तब जाके हम इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में ये क्वेश्चन वेल रिसीव्ड. सर आखिर में SLF के बारे में कोई शॉर्ट कमेंट अगर इंडिविजुअली आप करें. सर आपसे शुरू करते हैं. रेहान साहब. SLF मेरा तो फर्स्ट टाइम आना हुआ है, लेकिन यह है कि मुझे खुशी है कि हमने इधर पार्टिसिपेट किया और हमने एक सेशन में को अटेंड भी किया और हमने स्टॉल भी अपना इधर लगाया.
میں سمجھوں گا کہ یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو اور اچھے طریقے سے امپروو کر کے اور ہم لگائیں گے انشاءاللہ. ویری گڈ ویری گڈ سر. ڈی صاحب. کوئی شک نہیں اس میں کہ ایس ایل ایف کے ساتھ ہمارا یہاں پہ جو اس وقت کوآرڈینیشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اس سے ہمیں بھی آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے, ہمیں اپنا ویژن فردر آپ لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور اس کے انشاءاللہ ود دا پیسج آف دا ٹائم ہم فردر فیوچر میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے. تھینک یو. طالب صاحب, اوور. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں مبارکباد دوں گا. سندھ لٹریچر فیسٹیول میں شاید پہلی دفعہ اس انتہائی نازک امپورٹنٹ مسئلے کو اٹھایا گیا ہے. ہم نے ایک سندھ ایف پی 2030 میڈیا فورم بنایا ہوا تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا ایکسپینڈ کریں گے. اس کے بعد اس میں انٹلیکچوئلس کو, اس میں رائٹرز کو, اور اس میں پروفیشنلز کو اور ٹیکنوکریٹس کو, اور میں اس تجویز کی سپورٹ کرتا ہوں کہ اسپورٹس اور کلچر بہت پیچھے رہ گیا ہے. ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک اس فورم کو ایکسپینڈ کریں گے اور جلد ایک میٹنگ کریں گے. تھینک یو. تھینک یو. ڈاکٹر تابندہ, آپ ایس ایل ایف پہ کمنٹ کر پلیز. تھینک یو سو مچ. میرے خیال سے میں بات وہیں سے شروع کروں گی, وہیں پہ ختم کروں گی جہاں سے شروع کی تھی, کہ ہر ایشو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. میرے خیال سے آڈینس نے بھی ابھی اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے یہ کہہ کے کہ اسپورٹس, کلچر اور تفریح کے مواقع. تو یہاں پر ایک آخری چیز ایز اے ویمن ایکٹیوسٹ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وائلنس بھی بہت زیادہ جڑا ہوا ہے فیملی پلاننگ کے ساتھ, ایک عورت کی تولیدی صحت کے ساتھ, ایک فیملی کی تولیدی صحت کے ساتھ. اور ڈومیسٹک وائلنس کے جو ایشوز آتے ہیں, جینڈر بیس وائلنس کے ایشوز آتے ہیں, ان کا تعلق بھی بہت زیادہ سماجی اور یہ جو نفسیاتی جو ہجان ہے اس کے ساتھ ہے, اور ہمارا جو پدر سری معاشرہ ہے اس کے ساتھ ہے. تو ان سب چیزوں پہ میرے خیال سے ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ اس پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کا. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر تابندہ, آپ نے بہت زبردست بات کی. کوئی ایشو اکیلا ایشو نہیں ہے, ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, اور یہ بہت ہی گہری بات ہے. ہم کسی ایک ایشو کو اکیلا اٹھا کے حل نہیں کر سکتے. ایک ایشو کو حل کرنا ہے, 10 اور صرف منسلک چیزوں کو حل کرنا ہوگا. سو سیکرٹری صاحب, اگر آپ بھی آخر میں کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں, ادروائز ویل کلوز دس سیشن. مجھے خوشی ہے کہ یہ بڑا پروڈکٹیو سیشن رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیا رسپانس آتا ہے. تھینک یو جی. تھینک یو آل دا پینلسٹ. تھینک یو ویری مچ.